दुख हरिणी गो भव दुख हरिणी गो मा शारदे बरदायिनी हृदाधे भव ध्यायिनी मा शारदे बरदायिनी हृदाधे भव ध्यायिनी मा करे पुस्तक वीणा विद्यावादिनी पुणा करे पुस्तक वीणा विद्यावादिनी पुणा झम झम भादिनी नुपुर निनादिनी झम झम भादिनी नुपुर निनादिनी विद्रोहासिनी महिषामर्दिनी विद्रोहासिनी महिषामर्दिनी सीतांग सप्तसुर भेदिनी सीतांग सप्तसुर भेदिनी विनोदिनी मा विनोदिनी मा विनोदिनी मा विनोदिनी मा चंद्रे सुरंद्रे कौपिंद्रे अवंदित ब्राह्मी भागवदिनी मा तव पद महिमा ब्राह्मी भागवदिनी मा तव पद महिमा ब्राह्मी आलोके सरराम केशर लिखिले श्री कृष्ण पाद पंकज श्रित जन सूर्योपि खद्योति इंद्र भिक्षु बृहस्पति जड़ जथा कंदर्प दृश्यात कपि काल कीट कुबेर निधनपति हिरण्यं कल्पद्रुम सिंधुर बिंदु हिमालय शिलकोण अन्यत्र को बाजन है अन्यत्र को बान न जाने दयालु हरि परम ब्रह्म जगतर नाथ श्री नीलाचल निवास नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ नमः। ए जिल्लार अधिष्ठात्री देवी जगत जननी माँ घटगां वासिनी तारिणी प्रभु जगन्नाथ प्रभु सत्यनारायण आज रुंडी 47तम वार्षिक जिला स्तरीय पाला सम्मेलनी रुंडीभूत समस्त गायक गायिका वादक संगीत बाग्मी साहित्यिक समस्त मनोभिष्ट पूर्ण करंतु प्रभु सत्यनारायण आनंद एक बार हरि बस आज 47तम वार्षिक
बस बस रमाकांत सार बसचंदी से तो हमको जाने की देइचंती हाँ जा हैं हेला, हेला। ये पाला होचे आज्ञा सत्य नारायण पाला पालार आज्ञा अयम लागिछि गोटे शब्द सत्य आमे सत्य रे रहिबा आज्ञा। सत्य कहिबा बेस तेबे जाई नारायण को दर्शन करिबा सत्य ना ये पद मने पड़ुछि संत कवि भीम भयंकर भीम भोई आगे सत्य रे मोरिबी ये सत्य रे तारिबी सत्य रे आगे यही आज्ञा माने फिर यही कहे भीम भोई ये मत मंडोरे है अरे जो रहो हे मोर ज्ञानी गुणी पंडित मु प्रथमे गोटे कथा पढ़िली जे पाला होची आज्ञा सत्य नारायण पाला जिते ज्ञानी बापा माने पाला को आज श्रवण करुछंती बढ़िया प्रथमे आमे सत्य रे रहिबा भीम भोई कोई सत कहिबा आ सत्य रे जिणी पारिले से नारायण दर्शन देबे हमको जीवर लक्ष्य कौन ए पाला आज आयोजित है कहेंगी ए पालार अभिमुख्य कौन ना जीवर निर्वाण मुक्ति मुक्ति टिके परमात्मा सानिध्य प्राप्त एवं मुक्ति पाई धार्मिक कार्यानुष्ठान सहित आध्यात्मिक ए मठ मंदिर यात्रा सब से गोटे लक्ष्य मुक्ति पाए आमे सब धाई मुक्ति पथरे विषय गोटे पद आज गाइबा रामानंद बाबा लेखा मु कहीं पद बाढ़िली ना रातिर अंतिम पर्याय राति पाही आसुची राति पाहिब सूर्य सूर्य आज उदयमान हेबे से बाबा रामदेव जोरंदागादी महिमा धर्म प्रतिपादक 64 सिद्ध ज्ञानी रामानंद कहउछंती राति तो पाहिब पाही पाही आसुची हेते कथा कहू मन छटे फुलाए केते कथा आमे जते की गर्व दंभरे कथा कहउछंती दिने राति पाहिबार लक्ष्यटा अछि हमर सूर्य उदय होइछंती राति पाहिबो सूर्य उदय होइछंती माने दिन अस्त हेबे रामानंद कहिले एबे राति पाही आसुची राति तो पाहिबो पाही पाही आसुची केते कथा कहू मन ये न भजिलु शून्य ब्रह्म चुटी धरि नेबो जम न भजिलु शून्य ब्रह्म चुटी धरि नेबो जम अंत काले दर्शन न देबे केही अंत काले আজি রাতি তো পাহিব পাহি পাহি কেতে কথা কহু মন আজি রাতি তো পাহিব পাহি পাহি हे मोर ज्ञानी बापा मान ए पद कहेंगी बाबा बाढ़िले आज आज राति पाहुनी ए राति पाहुनी आम भीतर राति पाही आसुची समस्तंकर अंधार मारी आसुची आज बजार सौदा हाट करबा को आसीछु हजार हजार लोक गले तू बसिछु जेति की हाटुआ आसीथिले हाट करबा पई ए सम्मेलन की जेति की आस्थिले 3 दिन परे सब बाहुड़ी जीवे हाट सरिले सब बाहुड़ी जीवे हेले बजार सौदा हाट करबा को आसीछु हजार हजार लोक कले
କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ଲେଖୁଛୁ କିରାନୀରେ ବୁଝୁଛୁ ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବସିଛୁ ତତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଲିକ ପଠେଇଛି କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ଲେଖୁଛୁ କିରାନୀରେ ବୁଝୁଛୁ କଣ ଲାଭ ପାଇବୁ ତୁ ଏତେ ଦିନ ହାଟକୁ ଆସିଲୁ ସଉଦା କିଣା ବିକା କଲୁ ତୋ ପକେଟରେ କଣ ନେଇକି ଯିବୁ ଲାଭ କି ପାଇବୁ ଭାଇ ମୂଳ ଖାଇ ଗଲୁଣି ଆମେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି ବେପାର କଲା ପରେ ପକେଟରେ ମାଲାମାଲ ପଇସା ହବ ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଟକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଖାଲି ଯାଇଛି ହାଟକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ବେପାର କରତେ ତା ମୂଳ ଖାଇକି ଯାଇଛି ଲାଭ କି ପାଇବୁ ଭାଇ ମୂଳ ଖାଇ ଗଲୁଣି ଥକା ଖାଇ ଥକା ହେବୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି କଲୁଣି ଆମେ ବୋଧେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆମର ସଦ ବୁଦ୍ଧି ସଦ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଲାଭ ହଜେଇ ସାରିଲେଣି ମୂଳକୁ ଖାଇଲେଣି ଧକ୍କା ଖାଇ ଥକା ହେବୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି କଲୁଣି ଏ ତ ରାମାନନ୍ଦ ଭଜନ ଦିନେ ହେବ ଓଜନ ରାମାନନ୍ଦ ଭଜନ ଦିନେ ହେବ ଓଜନ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୁଝାଇ ଆଜି ରାତି ତ ପାହିବ ପାହି ପାହି ଏତେ କଥା କହୁ ମନ ଆଜି ରାତି ତ ପାହିବ ପାହି ପାହି ବାବାରେ ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର କଥା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଶେଷ ପ୍ରହର ରାତିଟା ଆମର ପାଇବ ଭଲ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ରଖିବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଇଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିବା ଉପାଦେୟତା କଣ ଆମର ଏ ପାଲାରେ ଏ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଲାରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେତେ ପାଲା ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ଗାୟିକା ଅଛନ୍ତି ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭୁ ଦର୍ଶନ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକତା ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସେତିକି ବେଳେ ସାର୍ଥକତା ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ତା ବେପାରର ଲାଭ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ବଢିଯାଏ ଏ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ହାଟ ସଉଦା କାରବାର କଲା ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ମୌଳିକତା ହରେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଲା କରୁଛେ ସେଇ ବିଭୁ ଦର୍ଶନ ଜୀବର ନିସ୍ତାର ପାଇଁ 84 ଯୋନି ଜନ୍ମ ଭ୍ରମଣ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ଏଇଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ଥରେ ତୋତେ ତୋ କୃପା ମତେ ମିଳୁ ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଲୀନ ହବାକୁ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲି ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ମରିବି ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ସହିତ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ଯେ ୟା ପାଖରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏ ନାରାୟଣର ସେବକ ନାରାୟଣକୁ ଇଏ ପୂଜା କରେ ଆମେ ନାରାୟଣକୁ ପୂଜା କରିକି ସତ୍ୟତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଅସତ୍ୟତା କଲେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କଣ୍ଟକମୟ ହବ
ତେଣୁ ରାତି ପାହିବ ସକାଳ ହେବ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି जीव मुक्ति समय टे हाथ जोड़ी देछि प्रभुंकु हे परमात्मा जीवन सौदा भितर हाट कारबार भितर मु तुमको भूली जाइछि लाभ कोन मु पाइबे मो मूल को मु खाई देछि प्रभु हाथ जोड़ी जीव निष्ठार पाई आपनकर गोटे पद बाडुछि कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बस नमस्ते जगत बंधु